atong ipakita kaayuhan alang sa tanan. Maayo nga produkto, pagpangalagat sigurado, unta makabot nato kung one care atong partido. Higpit nga kuryente, matinaw nga tubig, inaiyahan ato kini. Asa ka man magbiyahe, gasolina importante. Tinood nga mensahe, one care ato kini. Magiusa kitang tanan, konsumanti ang alagaran. Paglambo og asinso, matag usa ka Pilipino. Kita panalipdan kung one care atong saligan, one care atong partido, one care atong ibuto. Para sa mayong nga produkto o pag-alagad at sigurado, dinhi na kita sa atong partido. One Care Party List, sandigan sa mga konsumante.